سلام سلام جمعة مباركة صلوا على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire une recette express, un gratin au four à base de pommes de terre. Donc j'ai fait bouillir environ 1 kilo, même pas 500 grammes de pommes de terre avec un petit oignon et une gousse d'ail, donc avec de l'eau salée bien sûr. Et là j'ai mis des escalopes de poulet donc que j'ai coupé en petits dés, que j'ai macéré dans une cuillère à soupe de moutarde, une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de sel et épices pour poulet. Vous pouvez la remplacer par du curry ou du curcuma et du gingembre, donc tout ce qui va avec le poulet. Bon, j'ai mis un oignon, un gros oignon que j'ai coupé en petits dés, que j'ai laissé dans une cuillère à soupe d'huile, que j'ai laissé rissoler. Puis j'ai rajouté une petite tomate coupée en petits dés aussi, que j'ai laissé bien mijoter avec l'oignon. Puis j'ai rajouté ma poitrine de volaille coupée en petits dés. Je vais laisser mijoter le tout jusqu'à ce que c'est-à-dire ma viande de volaille va complètement cuire. Donc entre temps on va préparer de la crème au fromage. On aura besoin d'un verre de lait frais, on aura besoin d'un quart de verre d'eau, une cuillère à soupe de farine, vous pouvez la remplacer par une cuillère à soupe de fécule de maïs, un peu de sel, même pas, une pincée de sel, deux portions de fromage, on aura besoin d'un peu de poivre blanc, un soupçon de noix de muscade. Je vais mélanger le tout. J'ai oublié une cuillère à soupe de beurre. Donc vous allez mélanger le tout, vous allez les mettre sur le feu à petit feu et en remuant avec un fouet manuel jusqu'à épaississement de notre crème. دونك اليوم درنا وصفه سهله تتكون من دجاج اللي نكونوا درناه دجاج صدر تاع دجاج، نكونوا درنا له البهارات تاع الدجاج ولا تاع الشاورما، ولا ديروا كاري، ولا ما كاش ديروا الزنجبيل مع الكركم واش موجود في البيت. زيدوا ديروا شويه فلفل ابيض وزيدوا ديروا شويه ديروا دونك مغرفه على موطاد، خلطوهم مليح، خلوهم ليله كامله ولا ديروهم الصباح وجدوهم مع 12 على 11 بليتو. دونك انا كي قليتهم مليح بليتو درت البصل، بليتو نحيتهم ودرت البصل، حبه بصل قطعتها صغيره درتها تتقلب مليح، زدت لها حبه طماطم صغيره، بليتو حبه بصل كبيره سمحوا لي، وحبه طماطم صغيره. كي قليت البصل مليح زدت له حبه طماطم مقطعه تانيك مكعبات كيما البصل وخليتها تتقلب مليح. ومن بعد زدت هذاك الدجاج تاعي قليته مليح بنفس الطريقه. ومن بعد واش ندير، نزيد لهم شويه فلفل ابيض ونزيد لهم شويه ملح، لا شفتهم بلي ماشي مالحين بزاف، بون الدجاج كنت ملحته من قبل. ومن بعد في هذا الاثناء في نفس الوقت ديروا البطاطا، قطعوها مكعبات كبار مع بصله صغيره وفصه تاع توم صغيره وخلوهم يغلوا فيما فيه الملح. كي يغلوا مليح نقطروهم ونعبزوهم غير بالفرشيطه، بالك تستعملوا دراب كهربائي ولا عبزوهم بالفرشيطه، هذا ما كان نحوا لهم كاع هذاك الماء، دير لهم نص مغرفه زبده وعبزوهم. وانا نوجد الكريمه تاعي في هذا الاثناء، صاجر ما تضيعوش الوقت، كل صاجر مقله تاع الدجاج راهي طيب، البطاطا تاعنا راهي طيب. وانايا واش درت، كاس حليب، 4 كاس ماء، مغرفه كبيره تاع فرينه ولا نشاء داره كيما حبيتو، 2 حبات فرماج، ونزيد لهم قرصه تاع ملح، ونزيد لهم شويه ثاني قرصه تاع فلفل ابيض، ونزيد لهم جوز الطيب قرصه، ونزيد مغرفه زبده، نخلطهم مليح ونديرهم فوق النار. خلطوها مليح باش ما ديرلكمش لي غرومو. دونك il faut bien mélanger ma crème pour ne pas avoir une crème grumeuse. Bon, maintenant c'est bon, je trouve que mon poulet a complètement cuit, donc je vais éteindre le feu. Là, je vais prendre ma pomme de terre, je vais lui enlever tout l'eau et je vais c'est-à-dire la réduire en purée avec juste une fourchette et une cuillère à soupe de beurre. Vous pouvez remplacer le beurre par 2 portions de fromage, c'est encore mieux. Vous allez lui ajouter une pincée de poivre noir et du carvi, bon, si vous voulez avoir une touche algérienne. Donc généralement on utilise le carvi ou la cannelle, c'est les épices qu'on utilise en Algérie. Donc moi je vais mettre un peu de carvi et un peu de curcuma pour donner une belle couleur jaunâtre. Donc juste avant d'éteindre le feu, je vais rajouter environ 2 cuillères à soupe de crème liquide.
à ma crème au fromage. Ça va lui donner plus d'onctuosité. Elle sera beaucoup plus riche. باش تولي لنا الكريمه غنيه زدت لها 2 مغارف كبار تاع كريمه سائله، تعطيها بنه، تعطيها قوام رائع. دوك بدات تقالي، نزيد لها شويه ونطفي عليها. هاي البطاطا ديالي، شوفوا درت لها شويه كرويه. اللي ما يحبش البنات الكرويه ما يديرهاش، على بالنا بلي هاد البهارات فيهم عده فوائد. سي بوغ سا الجدات تاعنا كانوا يستعملوهم بكري. انا ندير الكرويه تعطي بنه هايله مع بطاطا. ما تحبوش ديروها ما ديروهاش. درت شويه كركم باش يعطيني لون، وميم طون مذاق. تحبوا ما ديروش كيف ديروا غير بوافغ بلون. انا درت شويه فلفل ابيض ومغرفه الزبده ضروريه، ولا فرماج، عوضوها بالفرماج. دوكا انا نعبزهم بهذا الفوي باش نربح الوقت، ضرب اليدوي. ولا ما ديرهم غير بالفرشيطه. ان توكا لازم تولي لكم عباره عن بوري. دونك regardez, j'ai mis du carvi, un peu, bon, une cuillère à café de carvi, une cuillère à café de curcuma, un peu de poivre blanc, une demi-cuillère à café de poivre blanc, une cuillère à soupe de beurre. Vous pouvez la remplacer par du fromage. Je vais hacher c'est-à-dire je vais écraser le tout en purée. Sans rajouter de lait, donc il faut qu'elle reste quand même épaisse notre purée. Après je vais former des boules. Une fois qu'elle refroidisse, on va former des boules. Bon, هذا الدجاج تاعنا، هاي البطاطا تاعنا بعد ما عبستها مليح. ودوك واش نبداو نديرو كويرات. نبدا بالدجاج، نفرغو في ليمول تاعي في هاد الليمول، ومن بعد ندير البطاطا ديالي. Donc on va former des boules avec la pomme de terre. نديرو كويرات بالبطاطا شويه كبار. دوك نوري لكم الحجم تاعهم. نفرغ الدجاج في ليمول تاعي في الاطباق تاعي. دونك جو في verser le poulet dans mes plats. Vous pouvez utiliser des plats individuels ou des plats familiaux. Bon, donc ها هم le gratin تاعنا il est dressé. Donc comme je vous ai dit, on commence par le poulet, la farce de poulet, puis les boules de pomme de terre. Bon, il faut bien laisser la pomme de terre refroidir environ un quart d'heure. Comme ça, vous allez façonner les boules c'est-à-dire facilement. Bon, voilà ma crème au fromage, mon gruyère râpé. Vous pouvez utiliser du fromage rouge, de l'emmental, ce que vous voulez. دونك شوفوا البطاطا تاعنا خليتها تبرد بيان باش كورتها باش تجيني سهله في التكوير تاعها. انا دوك هاو الفرماج، هاو الكريمه تاع الجبن، هاو الفرماج المبشور، تستعملوا ايمونتال ولا جبن احمر ولا موزاريلا، استعملوا ولا شيدار واش حبيتوا. انا دوك نفرغ الكريمه كامل من الفوق وندير فوقها الشيدار وندوزها للفرن وتشوفوها في طبق التقديم. نسيت باش نقول لكم بلي البطاطا هذيك لازم تتغطى كامل بالكريمه تاع الجبن. دونك il faut bien chemiser nos boules de pommes de terre avec la crème liquide comme ça. ها الطبق تاعنا بعد ما طاب بليتو الطبقين ديالنا. نقول لكم ما يجي بزاف بنين. دوك نخليه يبرد باش نقدر نسقيه تقدروا تشوفوه هكذا سخون ما تقدروش. Donc voici mon gratin au poulet et à la pomme de terre. Il est très facile à réaliser, délicieux. Ça vous prend même pas une demi-heure si vous êtes bien organisé, c'est-à-dire il faut faire le tout en même temps, cuire plutôt la pomme de terre et le poulet, le macérer la veille, le cuire en même temps que la pomme de terre et la crème aussi, puis les mettre au four. Ça vous prend en tout et pour tout 30 minutes chrono. Donc je vous dis, essayez la recette, elle est très facile à réaliser. À très bientôt. Salam. هاو البلا تاعنا يجي هايل، يجي بزاف بنين. جربوه ماكوش راح تندموا. حبوا تعطوا كل واحد اون بول تانيك سي بوسيبل. هكذا كل واحد يدير لابار ديالو